हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ तारिणी। आज न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ मु मिकी। तो सांग मैंने आज जेहेतु ऑफ डे अच्छी तो जापारे मु पूरा लेट्रे भी उठी उठिला परे घरे जमती कि बहुत सारा सप्ताह जाकर काम बहुत माने जमती कि लुगापटा सफा सफी बेडसीट चेंज ये सब जिनस तो लगी रही। किचेन सफा हम तापर एबे कौन है आज जा हो मो पाई गोटे भल माने प्लस पॉइंट है वर्षा काली माने काली पहरदिन एते जोर वर्षा होता किंतु आज वर्षा छाड़ी आ वर्षा छाड़ी ता सहित टिके टिके खरा हो पवन भी टिके दौचे तो लुगापटा सफा कले ठीक हम कहीं एत लुगापटा रहीकि वर्षा दिन भी माने यूज हो जाऊँ डेली डेलीवेरी ड्रेस जो गुड़ाक मैंने यूज कर से गुड़ाक रोचे ता सहित ड्यूटी जो पिंधिकी जा जाऊँ एमती है गदे हो जाऊँ तो सेगुड़ा सब सफासफी करवा। आईठी देखु सकाल सकाल मो मो झी को मो कुनी झी मामा समस्त हाय करदेलु मामानी माँ को डाके माने गेलरे ना मु रखी मामानी गोटे तो मोर मामा अच्छी आ गोटे हूँ मामानी दुईटा को मु बहुत भल पाए से माने सी मामा हूँ माने मो लाइफ रे गोटे पार्ट सी माने ता बिना किसी भी माने कहले माने मु किछि भाभी पारिनी माने कहबी ता विषय रे मु आ गोटे ब्लॉग रे निहाती कहबी माने केमती आमे तार मोर देखालु कौन सब केमती सेटा मु गोटे माने डेडिकेटेड माने वीडियो बनैबी ता ऊपर आ एटा हला मोर मामानी आ ये भी माने आर भी गोटे स्टोरी अच्छी जमती कि जेतले हॉस्टल छाड़िली 2018 रे 2019 रे मु माने हॉस्टल पूरा पूरी छाड़ी 2018 रे जेतले छाड़ी तो आमे सब सांग माने कौन करू कि किए क्या गोटे माने फेयरवेल गिफ्ट टाइप रो किए क्या किसी माने स्नेह जा जी बेसी भल पाए ताकू किसी ना किसी गिफ्ट दियंती आकू मते जने सांग मोर देइथिला है माने सी जानी माने मु गोटे पेट लभर तो मते से आकू देइथिला आउ कहले विश्वास करियानी सांग माने 2018 रु आज के आसिक हो गला 2026 माने एते दिन जाए माने मु केतेटा जगह भी चेंज करछि। फास्ट रही माने हॉस्टल रु माने भुवनेश्वर मामू घर को आसली मामू घर पुणी गाँ को आसली गाँ रु आसिकी पुणी मोर फास्ट जॉब प्लेस जो जगह से रही तो सहीटा पर एठी पुणी आसिकी रहिले आ गोटे जगह तो 3-4टा जगह चेंज कर सत किंतु सबू जगार माने किछिटा किछि जिनस माने मोर रही जाइछि जेंति हॉस्टल बहुत जिनस मु माने आनिनी एमती रही जाइछि घरे रहीगला किंतु ये सबू माने सबू प्लेस को आसी ये ही गोटे लोक जे कि माने मोर स्टूडेंट लाइफ भी देखी ता सहित मोर जॉब लाइफ भी देखी तो आपको सबुदिन मो पाखे रखी मो मामाटा कह गले ये मोर मामानी कहीं मामा ऑलरेडी अच्छी तो से मामानी डाके आर गोटे ना भी मुझे रानू बोले किंतु मत लगला रानूटा टिके पुराना हो गला तो ये टे मुझे गेलरे मामानी डाकुच आवा घरे तो बहुत सारा काम आज काम सारा कौन कौन सब काम करुच्ची कौन सब कर बुलाबुली कि आज सेमती किसी कहीं घर काम सरू सरू मोर हो टाइम एबे आसिकी 9:30 जाकि कम सरला रोषेईबास ये सब जिनस है बेलू कि ही लेट हो तो जीवा काम कर सारे पुणी आपण मान सहित देखा छोट बेले ठारू एबे जाए सबुदिने माने ऑल टाइम फेवरेट फूड मोर माने ब्रेकफास्ट जदि किछि माने खाई पानी बिस्कुट खाइबी माने छोट बेले एमती थिला माने कौन कि सकाळ ब्रेकफास्ट माने किछि ना बिस्कुट खाइबी वर्षा है बिस्कुट खाई एमती माने इवनिंग रे भोक लागला बिस्कुट खाइबी जहाँ जतले भोक लगे बिस्कुट और एबे भी सेमती माने छोट बेलू आज जाए ये गोटे खाद्य जोटा कि मोर माने आज पर्यंत रही माने जमा मु बिस्कुट पाई बोली मोर केबे भी माने दी क्योंकि सब बेले खाई खाई बोर माने जमा मु हेनी केबे भी बोरिंग हेनी बिस्कुट खाए आ गोटे कथा कही बिस्कुट को नहीं सांग मैंने जो मु छोट थी
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ମାନେ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଯେ ଯେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଟିରେ ପୁରା ପୁରା ଏତେ ବହୁତ ସାରା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି। ଆଉ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପେଟି କ'ଣ କେତେ ପେଟି ଖାଇସାରିଣି। କିନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯାହାକୁ ମାନେ ଚାହା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପାଣି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସବୁଥିରେ ଗଲା ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ କି କ'ଣ କେଜାଣି ଲାଇନ୍ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା, ରୋଷେଇ ସାରିବା କ'ଣ ସବୁ, ପୁଣି ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଶୁଖାଇଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନ ହଉ। ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା ଗଲା ସବୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ସଫା କରିଛି ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ତ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପରି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କହିବେ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ ମୋତେ ଦେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଦିଦି ଡାକେ। ତ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ର୍ୟାପ୍ କେମିତି କରିଛି, ପୁରା ପେପରରେ ର୍ୟାପ୍ କରିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ବାରି ଶ୍ରାବଣ ମାସର, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଦେଇଛି ଆଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପେପରରେ ର୍ୟାପ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ଉପରେ, ଛୋଟିଆ ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ମନ ହେଲେ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଇଛି ସେ। ତାକୁ ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଫ୍ ଡେରେ ମୋ ମନଟା ମାନେ କ'ଣ କି, ମାନେ ଘର କାମ କରି କରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଘର କାମ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ରହିଥିଲା ତାକୁ ସଫାସଫି, ତା ସହିତ ଘର କାମ, ସପ୍ତାହ ଯାକର ସବୁ କାମ ବାକି ଥିଲା, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ 8:30 ବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟଟା ତାକୁ ସକାଳେ ପାଇସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଅନରାପ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଅନରାପିଂ କଲି ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲି। ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା କାମରେ ପୁରା ପଳେଇଲା, ସକାଳ ଠାରୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ସବୁ କାମ। ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଯେତିକି କାମ ମୋର ବାକି ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ପାଇକି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଯିବା ଖାଇକି ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।